Kapecko. Anyone home? No? Well then, let's get the power back on. DedSec registration detected. Identify yourself or I'll seal the exits, hack your optic, and read you every drunken email you ever wrote until you starve. Good luck. I hardly drink. Besides, Sabine sent me. Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley, DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine? I mean, catch up on what I missed. That's it. I'm reconnected to the network, downloading our database, news archives, and oh no. Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London. Dalton Wolf dead? I leave you people alone for a second and you immediately cock it all up. Someone must have framed DedSec for the bombings. But who could possibly do that? There's a gap in my memory after Dalton, well, let's be honest, after I disarmed the bomb at Parliament. I'm missing information about what happened after I was taken offline. But from what I can infer, an unknown hacker group identified only as Zero Day was involved. I believe this Zero Day staged the attacks and framed DedSec for their dirty work. Come to my terminal. Sabine is requesting a video call. Patching in Sabine Brandt now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. Bagley, God, it's good to hear your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. My only lead is a group known as Zero Day. Ring any bells? No. But the HQ was attacked by some men in black, the same that were at Parliament. Maybe working together. Ty mě ten díl nevadí, jako. Stand a chance. They just gunned everyone down. Je pravda, že já to teď to hraju jenom z toho důvodu, že na tom testu ten počítač, ale já jsem ho dohrál taky, včetně toho DLCčka a úplná pohoda. Prudent. Your profile is red flagged as a high priority target in the city surveillance system. Even a partial recognition here would have you hunted down and shot on sight. These days, DedSec's reputation isn't exactly top notch. I'd like to make London a better place, but if I was caught working with you... Listen, if anyone knows anything about risks, it's me. I lost everything and everyone. But it comes down to this. London is in a death spiral. And if DedSec can't pull it out, trust me, no one can. This city needs a resistance. And it starts with you. What do you say? Can't walk away from this now. Let's get started. Excellent. New user registered. Welcome to DedSec. Now, it would be irresponsible of us to release you naked and mewling into the wild. You'll find equipment around the safe house that are essential items. In your DedSec kit. Vybavení agentů.
Počkej, ten gadget tam dám. Tak. We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition tech. It's called a mask. And while we're here, perhaps we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Come on. You've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid collateral damage. In DedSec, we try to use guns only as a last resort. Have you already met Connie Robinson? She owns the pub and is an old DedSec contact, not to mention a champion amateur boxer. Go to the practice ring and she'll show you how to stop flinching when someone cocks a punch at you. Let's start with some basic strikes. Hit me. Don't be shy. You want to get in under my block. Find the weak point. Ha! Getting it. Picho. Yes. Nice one. Quick on your feet now. You want to create distance. Couldn't have done that better myself. You're getting it. There's only one more skill you need to master. Socialization. The rest of your team has arrived. Why not go and have a chat? Welcome to the team. Banging! I'm gassed. When do we start bashing heads in? Hello. Hey, so I guess we're DedSec. Am I an idiot for thinking there'd be some kind of ceremony or training or something? It's too late for that. Better learn the ropes quickly. Now that you're all as thick as cyber thieves, Sabine would like to talk to you. Well done, team. It's good to see the safe house filling up again. The only way we're going to keep London from falling into total oppression is by rebuilding the resistance. We need to recruit, train, build back our arsenal. The people are itching to rise up and take their city back. We just need to show them that DedSec are fighting along with them. I'm in. I want to take on the profiteers exploiting London for their own gain. Yeah, and what about Albion then? They've got the city on total fucking lockdown and they've caged us in it. Meanwhile, those Clan Kelly gangster pricks are slurping the meat off the bones of whatever's left. Fair,
But remember that this zero-day hacker group is still out there. They took out DedSec once, and it's a good bet they'll try again. I believe they were responsible for the bombings and framed DedSec. With your help, I plan to get to the bottom of this mystery. I'd say that's a full docket. Enough talk. Let's unfuck London. First order of business. The Signals Intelligence Response Service, or SIRS, or the Earl Grey Gestapo, have developed a surveillance technology called AR reconstruction. It's the bleeding edge of privacy rights violation, and thus it could be very useful in our attempts to find Zero Day. What is going on? We have some damage control to do if we want to change the perception that we're a bunch of violent thugs. I'll let you be the judge of how best to handle yourself, but remember, you represent DedSec now. Just take a deep breath. Let's go and get you a cup. I think we should all just relax. They went after like something out of hell. The whole swarm of them. Hey, chill out. Think about speaking. Okay. Potřebovat nějaký auto. Auto drive now enabled. You have reached your destination. To tu nějak nejde, vole. První kilo je tady manikama, ne? Auto drive now enabled. Auto drive now disabled. Out of your depth or like you could use a breather, you can always call on your new teammates to step in. It's your call. That's the advantage of working together instead of alone. Suspect reported in your area, potentially armed and hostile. Received. We'll engage if necessary. I'm here. In theory, the AR reconstruction should allow me to use various sources of surveillance data to rebuild past events. Access a data relay, and I can scrape all the metadata for this area. Please advise. Received. Returning to HQ. Over.
tady pole. That's it. Now, let's take this autocratic wet dream for a test drive. Já možná přepnu to do druhé strany. Ale ne. Tu diagnostiku. Ale nejsou vidět úkoly. CTOS AR, data reconstruction in progress. It's fascinating, if you ignore the fact that they're always watching us. You're right. We definitely need this extremely cool thing I want for investigating Zero Day. Shit, for some reason I can't clone it to our servers. Alright, access the network here and let's see if we can't find out where to nick one. Located the CTOS hub. Aha! The SIRS has deployed this technology at their HQ, and I've just nabbed their manual on how to set up the system. Now, Scarpa, you can't steal their toy if they throw you in the gulag. Jo, tam je ještě ochránka, já jsem myslel, že už tady nikdo není. Čauky, jak se vede? Čauky, čauky. Jo, pohodička. Teď byl prodloužený víkend, takže naprostá paráda. Co ty? So how are we supposed to get this AR tech, Bagley? The program is hosted on a server that's on the roof of SIRS HQ. All you have to do is grab the whole thing, then take it to a few high-density locations so I can recalibrate it to the DedSet network and clone my own version. Quick question, how do I get the server off the roof? We need to find someone with access to a cargo or construction drone that can fly it off of there. Perfect opportunity to recruit a heavy lifter to the cause, I'd say. Right, any idea where I can find this heavy lifter, Bagley? Well, let's put our thinking caps on, shall we? Now, who in London would have access to a construction drone? Could it be a construction worker? Thanks for the help, Bagley. Not so hard, was it? To taky super. There's an active construction yard nearby. I dare say you'll probably be able to find a construction worker to recruit there. Here's the coordinates. Jak vždycky chodím chrápat do víkendu ještě po obědě. Já ji už zkoušel, ale mě to nebaví.
Já hraju v podstatě jenom singleplayerové kampaně. Teďka jedu každý stream jiná hra, protože testuju počítač. To znamená, teďka přišla řada na Watch Dogs. Jak to, že mi nefunguje ten profilovač? A to máčkám a nic se neděje, jak to? Jak to? To ne, kurva, tu to není, ne? Tady to je. Pirátský zámek, co to je za píčovinu? Occupation? Check. Drone? Check. This could be the one. Oh, they have a beastly drone friend. I mean, the person looks efficient too. Are you interested in helping London? Hey, you're DedSec, aren't you? Great timing. I need a hand with something. We'll do our best to help out. What's your problem? Right, okay. So I went to the Kellys for some money problems. Worst mistake I've ever made. Now I'm basically their slave until I pay off my debt. Would you help me get out of this mess? All right, we'll look into it. Clan Kelly will bleed our new friend dry if we don't do something. This particular construction site is a money laundering front for a Kelly chapter out of Camden Market. Any record of the debt would be stored there. Read you loud and clear. Kde jsem dal to auto? To je ono? The right tool for the job? You can exchange your gadget for a different one that's better suited to the situation. Oh my god. Clan Kelly's completely taken over the market. It's actually really scary. When did they get this big? You're looking for a terminal or some kind of device that Clan Kelly would have stored the debt records on. While the drones observing your every move might make you feel like you're living in a city-shaped prison, what's bad news for society is good news for DedSec. You can hack those nosy little buggers and use them to scout ahead. You hear that? Stop aye. fighting back! Hey, you! For messing with us. Shit! I need cover! Jsem to chtěl spíš udělat stealth, kurva. You really think of something, don't you? I'm under fire! Right,
You can erase all record of their debt, putting our new friend back into the black and, more importantly, out of Clan Kelly's reach. Brilliant. You don't have to die like this. Finding cover! Ow! You're hurt now! Watch my back! I need to reload! Ty kurvo. I'm coming for you. Kdy mi to ukáže, ty vole, kde to je zamknuté? Už. Teď. To mám mít, ale kurva, kde je ten zámek? To brokou vždycky, jak dostanou do držky, ty piče, jak je to. Dojebe. Jo, tam to je. Já jsem si to nevšiml. Transfer complete. Congratulations, you are officially debt-free. We wiped all traces with Clan Kelly. You could do whatever you like now. Really? Wow, thanks so much. To be honest, I wasn't sure what to expect with you lot. But DedSec's really not as bad as everyone says. Hey, you know what? You're exactly the kind of person DedSec is looking for. You should join us. It's fun. Sounds like a blast. I'm in. Počkej, to je až tady. Ahoj, jaká hra to je? Watch Dogs Legion.
The DedSec resurgence have prompted Parliament to approve the use of lethal force for Albion contractors. CEO Nigel Cass had this to say. DedSec terrorists will quickly find that Albion, unlike the police force of this city, is battle-tested and proven in the field. The Prime Minister's office has called this shoot-to-kill mandate a drastic but necessary Crazy measure out there, to right? make London safe. Here, your new optic. No turning back now. It's goodbye to normal life. Friends, family. DedSec's a full-time thing. What's normal? The government's literally letting Albion shoot us in the streets. Yeah, it's all messed up. And I want to help. But I have a life. It'll be tough to give it up. You're not leaving anything behind. You're helping to make the world a better and safer place. Yep. All right. I'm ready. Welcome to the Resistance. Right. Welcome aboard, etc., etc. I'll give you the speech later. Right now, we need you and your big, strong drone friend to get on top of SRS HQ and steal a server. Think you can handle that? There in a flash. Exercise caution and report all suspicious activity to Albion. Dojděte na místo loupeže. Píču, kam je to? Jenom tady hodí, vole. To je nějaký auto. Počkej, tady jsou ty automatické taxíky. Toto. It's nice to be driven, but I like driving. Ježíš, to je píče, on zrovna musel odbutovat doleva. Skoro jsem tam vlezl mezi ně. I'm here. I'll highlight the server with the AR reconstruction software. It's out of reach, so you'll need to use a heavy cargo drone to steal it. You're a funny one. What did I do? Don't pretend that you're all innocent. It doesn't work. Still have something to say. Cargo drone. Nazdar, Kid. Čau, čau. Jak pak se máme? Pokud se slabší sestava šlape. Já už na to asi ani nebudu reagovat, jo, šlape. Čím to
dron přichytit? Použijte nakladní dron s letím nástavem. Furt na to ochlup to slabší. Já už jsem ti říkal, jak já to mám s tím slabší. Slabší to by muselo být tak o 30%, vole, abych řekl, že to je slabší. Jinak je to stejné. Ty se nemůžeš dívat na ty FPS, které vidíš teďka na té obrazovce. Je tam minimálně o 10 nebo 15% míň FPS, protože mi jedou 2 streamy. Ty to ještě nepochopil. Když si doma hraješ sám, tak ti nejede OBS a Live Studio. Doběj. Motylku, díky za osrdíčkování. Okay, you're good to go. The server's loaded up in your vehicle. Careful you don't go drive it in the Thames or something. I could get used to this sort of lifestyle. CTOS AR. Data reconstruction in progress. This will do. Remain in the area until I've downloaded enough data to the server. Download complete. I need a wider sample of data, so I'm pushing you the coordinates to a new location. To se takhle nedá určovat. Já mám všechno vymaxované, všechno, včetně ultra ray tracingu. A navíc ani náhodou si nemůžeš pamatovat FPS ze všech her, to jsou takové jenom plané řeči. Jsme museli mít naprosto shodné nastavení a já bych musel vypnout stream. Najednou bys viděl, že máme stejné FPS. To v životě takhle nemůžeš posuzovat, to je úplná píčovina. Too far. I'm served from your optic, so I need you to stay within range. Kakali jsme dneska? Ještě ne, včera jsem kakal, ale později. Ona je o kousek výkonnější, ale o tak málo, že to ve většině případů neudělá vůbec nic. Data reconstruction in progress. All right, scraping data from optics, CTOS cameras, microphones, laptops. Say, do you reckon SRS uses this to watch people shag? Fucking hell, do they use it for anything but watching people shag? Transfer complete. Navíc máš dual rankové paměti na 6200 MHz CL30, já myslím, že nemáš. Well, shit. Can you do anything to lose your new friends? Maybe invite them to a pottery night or overshare something personal. To je taky Whatever výhoda. you do, just get to the last location in one piece. Dalších 5-7% výkonů navíc. Fine.
Do prdele, kurva. Urgent call. Possible hostile at your location. Moving inbound to hostile. Where did they go? Shit. Píče, já přes to auto nevidím. Strašně velká krabice. I'm terminating the search. Fall back. Over. Ty vole, aby se neposral, že jsem byl proti směru kokot. Počkej, tady mám. Počkej, kurva. Já už jsem myslel, vole, že jsem se tam... Tak co je? CTOS AR. Dispatch. Deploying drones to apprehend the suspect. All units force this suspect to stop. Ajaj. What the fuck do I do about these things? Don't let the drones destroy the server before I'm done. Get out of the lorry and take care of them. Shoot them, throw rocks at them, destroy them psychologically with cyberbullying. Just keep them busy until the transfer's complete. Be careful, it's taking too much damage. A few more hits and it's toast. Come. There's our target. Over. Taking fire. Jak pak se všichni máte o víkendíku? Nám to končí, vole, zítra zase do rachoty, kurva. Ještě, že mě to nevadí, ty vole, mě je úplně jedno, jestli jdu nebo nejdu do práce. Takže fajn. Já mám 2 týden dovolenou. Už 3. kurva letos. Keep talking. I'll overload the CPUs to cause a power spike and destroy the battery unit. Už The 3. electromagnetic pulse should destroy both the server and the drones. So, you know, run. 14 dní budu mít. Mně 14 dní v kuse nevychází, protože my máme málo lidí. Máme teďka málo lidí a prostě nevychází to, abych měl 14 dní v kuse. Je dost velká nemocnost. Ale mě to nevadí, víš jak. Mně by to přišlo jenom jako čerpání dovolené zbytečné, kdybych to třeba strávil týden jenom u počítače, vole. Takhle v tom týdnu jedeme pryč, to si užijeme. No a to stačí. A v podstatě moje práce je jako dovolená, takže mi je to úplně fuk, jestli jsem na dovolené nebo v práci. Mně je to fakt úplně jedno. To vyjde úplně na stejno.
Já jsem si to chtěl vzít, kurva. Já nevím, ten můj kolega, který je tam na ranní směně, člověče, tak ten byl na čištění tepen, což měla být naprosto rutinní v podstatě zásah, jenomže u toho byly komplikace, tak tam ho dost slušně dojevali, toho čištění těch tepen, ale co je trošku větší problém ještě, oni dělali několik vyšetření zároveň a oni, aby to nemuseli dělat na několikrát, aby tam nemuseli jezdit tolikrát, tak oni mu dali prostě trojnásobně té kontrastní látky. Jo? Se dává ta kontrastní látka, aby to viděli pěkně na tom skenu. No jo, jenomže jak mu dali trojnásobek té látky, tak mu to dojebalo ledviny. Mu to dokurvilo ledviny. To znamená, on je teďka už půl roku na nemocenské. Ledviny mu skoro nefungujou. Víte, na dialýzu ještě nejezdí, ale je kousek od dialýzy. Jo, protože mu se furt ty ledviny nechce zpamatovat z toho, jak mu je vykartačovali tou kontrastní látkou. Takže ty vole, to je na to. To je ještě asi na dlouho. A já jsem mu říkal, ty vole, ať si teda zažádá o 3 důchod. A se na to vymrdá. A říká, že 3 by mu nedali. Maximálně 2. A já že to zase potáhne, vole. A on už měl jít do práce v květnu, potom v červnu, potom v červenci, teďka už pro jistotu říká v září. A vsadím boty, že v tom září, vole, do práce taky nepůjde. Bude taky dojebaný ještě. No a šéf má potom strašný problém nějak vykryt ty směny, protože to je člověk, který prostě tam dělal každý den ranní směny. No a jakmile je pryč, tak on to musí vykrývat ostatníma zaměstnancema, jo? A proto je s těma dovolenýma takový problém. To je na hovno. Já jsem měl mít 14 dnů v červnu. No a zrušil mi to, že to nejde, že nemá lidi. Tak mi dal jenom ten týden, který jsem měl napsaný, že jedeme pryč. A ten týden mi zrušil. A já jsem mu říkal, ty vole, já být tebou, tak už se s tou nemocnicí soudím za poškození na zdraví. Protože někdo to musel rozhodnout, že mu dají trojnásobek maximální dávky té kontrastní látky. To vlastně ten zdravotní stav zavinila ta nemocnice. Já už bych, kurva, byl milionář, vole. On je píča, on nechce. On je píča, on nechce se s nima soudit. Já bych okamžitě bych šel za právníkem a okamžitě bych se s nima začal soudit. A to víš, že bych z toho vypral dobrý prachy. On si totiž neuvědomuje jednu věc, vole, ale kdyby mu vyplatili, dejme tomu třeba, nevím, 2 miliony ta nemocnice, myslím za každou ledvinu se platí 1 milion, plus nějaké bolestné a takové, tak by třeba, protože muž je 60 let, jo,
tak by už třeba nemusel jít vůbec do práce. On to nechápe, vole, kdyby z nich vysoudil ty prachy, tak už by nemusel pracovat. On je idiot. No, já jsem mu to říkal minimálně 2krát, já říkám, suď se s nima, kurva. No a hovno. On furt má na to jedinou omluvu a řekne, no a co když po nich něco budu potřebovat, vole, tak se na mě vyserou nebo to záměrně pojebou. Ne, on má strach z těch následků, jo, protože on jezdí do Ostravy vlastně do té fakultní nemocnice a má strach z toho, že kdyby se s nima soudil a samozřejmě vyhrál, jo, to nemůže prohrát, oni ho evidentně poškodili. Takže potom, kdyby potřeboval po té fakultní nemocnici nějaké vyšetření nebo nějaký zásah, tak má strach, že by to odflákli, anebo prostě něco takového. Tak z toho důvodu se s nima nechce soudit. To je ten jeho důvod, jako. Já bych okamžitě se soudil. Já když jsem odcházel z toho zaměstnání, kde jsem 20 let dělal toho technika, se zachovali jako kriminálníci, když za mě něco odflákli. No a pro něho by to byl další jako olej do ohně se s něma soudit znovu. Ale on to nechápe tady toto. Ale ne, já jako příklad, normálně jakože já si nenechávám nikdy srát na hlavu, nikdy od nikoho. Když jsem odcházel z toho zaměstnání, kde jsem byl těch 20 let technik, tak oni ve finále, jelikož jsme se nerozešli v dobrém, tak oni mi měli proplatit dovolenou. Všechnu zbylou dovolenou mi vlastně měli proplatit, když jsem odešel. A mě prostě 1 měsíc ta dovolená nepřišla, jo, tak jsem potom začal pátrat a normálně ta šéfka mi napsala, že mi žádnou dovolenou proplácet nebudou, že mi tam chyběly nějaké náhradní díly, víš, jako jak jsem byl technik, tak jsem měl nějakou zásobu náhradních dílů. A tak já jsem to okamžitě předal právníkovi, že to je nějaké divné. Právník říkal, jako, že samozřejmě je to blbost. Jediné, co ho zajímalo, jestli jsem byl přítomen nějaké inventuře. Jestli jsem podepsal nějakou inventuru, že tam něco chybělo. Já říkám, ne, žádná inventura se mnou neproběhla, jo, jako... nic takového. A on říkal, no v tom případě na to samozřejmě nemají nárok. Tak jim psal asi, ty vole, 2 nebo 3 výhružné dopisy. S tím, že ten poslední byl, že jakmile to do týdne nevyplatí, takže na ně nechá vydat platební rozkaz, jako na tu firmu. A to oni už změkli a ty peníze vyplatili. Ale toto má jakože následek, jelikož jsem se dotkl toho jejich ega, že mi ve finále museli vyplatit v podstatě tu nemocenskou, tu dovolenou v plné výši, tak oni mi zakázali, představ si, že někde pracuješ 20 let. Oni mi zakázali vstup do té firmy. To znamená, já tam mám ještě nějaké kamarády, mi tam zůstali a já za nima nesmím do práce jít jako ani pár slov prohodit, protože oni mě z té prodejny vyhodí. No, zakázaný vstup do té prodejny.
Ani mi tam nic neprodají. Není to legální, ale oni to tak dělají. Oni to jsou takový vesniční burani, oni nejsou jako z města, to jsou vyloženě z vesnice nějaké malé. A oni trpí takovým tím bohovským komplexem. Co oni řeknou, to je pravda a nezajímá je zákon. Jo, to jsou prostě oni. A jako víš co, já nemám sílu se s nima dohadovat s těma mrzákama, pro mě to je banda tupců skurvený. Takže já když potřebuju tam něco koupit, tak tam pošlu přítelkyni, aby to koupila. Jo, já myslím, že můžu za velkou, jenomže mě to za to nestojí. Ono to je papírnictví a jak často potřebuješ něco v papírnictví, víš? Občas nějakou lepící pásku, nebo nějaké, jo. Akorát je velká škoda, že prostě ti kámoši, no, kolikrát by se tam, já to mám kousek od domu, kolikrát by se tam jakoby zastavil, přece jenom za těch 20 let jsme byli jedna velká rodina. A někteří ti kámoši tam prostě ještě zůstali, jo. Spousta lidí právě kvůli těm novým majitelům odešla, protože to s něma nevydržela. I've now fully decrypted the signal the Spiderbot is broadcasting. While I cannot identify a specific user, nás tam bylo celkově 9 zaměstnanců, ještě za té minulé firmy, než to koupili tady ti čuráci. A ze všech těch zaměstnanců tam zůstalo 2 zaměstnanci, 7 jich odešlo. Já jsem nepracoval, nebo takhle. Ono to bylo papírnictví, jehož součástí bylo technické oddělení na kancelářskou techniku. Jo, ono to bylo jako papírnictví to bylo, ale mělo to zvláštní oddělení techniky. No, my jsme měli svoje kanceláře, svoje dílny, jo, a takové, jako na té firmě. A nás víceméně papírnictví nezajímalo do té míry, než když si jel někde dál na servis a holky nutně potřebovali třeba někde po té tvojí dráze zavést nějaký zboží, tak ti ho naložili do auta. Jo, takže když se potom jelo někde dál, tak si cestou vyložil třeba ze 3 zastávky nějakého papírenského zboží, jenom aby se ušetřilo na pohonných hmotách. To bylo tak všechno, co jsem měl společného s papírnictvím. Jo, jelikož jsme byli jedna firma, tak... Co to bylo? To bylo za... Ale můžu ti říct, že lepší zaměstnání než tenkrát už nikdy nebudu mít. Nikdy nebudu mít. Kam mám jít, kurva, to je celé zasypané. Ajaj, ochránka. To byl vyloženě rodinný podnik. Takovej ten, jak se na všem domluvil. Prostě jedna velká rodina. Takhle superový zaměstnání už prostě bohužel v tomhle životě mít nebudu. Je pravda, že ta práce byla hodně jako psychicky náročná, co jsem dělal. Člověk musel hodně cestovat, to já docela nerád, ale dalo se to překousnout. Jo, protože já jsem byl víceméně jako terénní pracovník. Ale... Co to děláš?
do prdele. Špatně. Já jsem jel jako ten technik. Je pravda, že jsem tam dělal dlouho. A tam zaměstnavatel byl natolik férový, že vlastně pokaždé, když stát zvedal mzdu, minimální, tak nám vždycky o tu částku zvedal mzdu každý rok. Plus samozřejmě prosinec, leden, 13. platy. Já jsem si nestěžoval, já jsem měl strašně moc, já jsem měl hodně peněz. Na tu dobu jsem si tady u nás ve městě žil na vysoké noze. Why don't you aim those human eyeballs of yours at the van's cargo? Got it. RDX nitrogen and the Já exact jsem měl same víceméně detonator system like the výkonovou bombs that were mzdu. planted at Parliament. Zero day signature. Já jsem měl základ. Já už ani nevím, kolik jsem měl základ. Já jsem měl základ třeba 20 000, ale dalších třeba 25 a 20 jsem dostával na výkonnostních odměnách. Já jsem si nestěžoval v té době. My days. Zero day got multiple crews to do the bombings together. That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. Zero Day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take the world's greatest AI detective to see that both Clan Kelly and Albion benefited in the aftermath. Unfortunately, this is the most we can get out of the AR reconstruction, but if we could find the mystery officer who was spying through the spider bot, maybe they could tell us more. Look what I've got. Já jsem měl takovou tu výkonnostní odměnu. To bylo perfektní. Dělal si servis, odměna. Dělal si kartridže, odměna. Prodal si kopírku, odměna. Nainstaloval z kopírku, odměna. Prodal si tiskárnu, odměna. Nainstaloval si tiskárnu, odměna. Jo, takhle to prostě bylo. Takže čím víc toho bylo v tom měsíci, nazdar Makulko. Čím víc toho bylo v tom měsíci, tím víc bylo prachu. Samozřejmě byly slabé měsíce. Pro mě byly nejslabší měsíce vždycky prázdniny. Ale nejsilnější podzim, zima. Proto já jsem třeba nikdy neměl problém v létě dostat dovolenou. Protože nebyla v podstatě žádná práce. Nebo bylo, ale málo. Tak co Zovinko, jak je v Chorvatsku dobrý? Vy tam máte počasí, plaveš v mořu? Já se tady musím nějak dostat. Tracing the Spiderbot serial number, it was assigned to New Scotland Yard 3 years ago. Perhaps more information about its user or its assignment will be available at the station. What, so the cops knew it wasn't DedSec this whole Ale time co, and didn't say všichni na nothing? tuhle hru nadávají, Nah, that's ty some vole, peak shit volá right není there. We had a špatná. right to know. The only way to know Počasí for sure dobrý, is to investigate New nasnídala Scotland jsem Yard. se a piju džus. Ty se máš, Makulko. Já jsem ještě nesnídal a džus taky nemám. Takže se máš lepší jak já. Takže se máš lepší jak já.
Ne, počkej, kurva, tady ne. Hej, řeknu vám takový zážitek ze života. Jdeš tam ještě, Cat? Fuck me, Albion's taken over the station. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. I can't say I miss the cops, but I can't allow this Albion shit. Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spider-Bot will be further in. To co, kurva? Proč mi tady začala mlatit ta píča? Já si stojím za plotem a ona mě tady normálně začala valit. Špína jedna. Control, we are pursuing the suspect. Ty zase policajti budou nahanit. You're finished now. All eyes on the suspect. Repositioning. Suspect has a weapon. I repeat, suspect Jak se máš? Mákulku, mám se perfektně. Mám se fakt perfektně. V tuhle chvíli mě nenapadá, na co bych si stěžoval. Jsem spokojený, nový počítač, za týden jedu na dovolenou zase. Všechno v pohodě. Dneska musím popřát mamce k narozeninám. Dneska má moje maminka narozeniny. Is this the same Spider-Bot? According to the serial numbers, this matches the piece of Spider-Bot from the Tone bombing site. Well, can you do your like magic and find the last user? Navigate the Spider-Bot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. On it. Že to odkud střílel? Já se jich první musím zbavit, nebo to neudělám. Moji rodiče mají dneska výročí 25 let. Moji rodiče měli 7.6. výročí 44 let. That opening right there looks like a good exit point.
Right, get comfy. This spybot might be broken and missing some of its Skoro legs, o but it can 20 still let jump and fit through víc vents. výročně. That's a good way to get through the station undetected. I had them. Where did they go? That's a part of the remote detonator system from Parliament. If the Met, or Albion rather, actually analysed it, they would see it wasn't DedSec's handiwork at all. Ježíš, že jsem tam nedoskočil. That's Dalton's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of him now. Za chvilku se půjdu namazat dopalovacím krémem. Tucnu se a budu plavat. Tucnu se, to znamená jako než vcucne ten krém, jo? Na jak dlouho tam jste, Makulko? Na 10 dnů? Je, čtvrt na 12 a něco. Teď divný, že v TikTok Live Studio není streamovací klíč. Ale Makulko, víš, co jde udělat? Když bys místo OBS použila Streamlabs, tak tam ten TikTok jde nastavit. OBS jako takové to neumí, ale ve Streamlabs můžeš nastavit TikTok a pojede ti normálně. Takže budeš moct používat jednu aplikaci na obě platformy. Ale ty stejně nemáš 1000, ne? Uživatel, abys mohla streamovat. Agreed, Buck. You look at all this junk. You'll have to jump your way across to get to the next vent opening. Na 7 noci, jo? Chudák takový pokažený, kurva. Já streamuju na Twitch a Kick. Ale ten Kick, to je taková docela mrtvola, tam jak nenatáháš lidi, vole, tak oni tam ani nejdou. Ono, furt dost lidí neví ani, co je Twitch, vole, natož tak Kick. Right? So don't tell me Albion has our message.
kam já jdu? Občas na kiku někdo přijde. Já jsem to tam mýval úplně mrtvé. You're almost there. Make your way through this last bent path. Ty vole, to jak dlouho ještě polezu, kurva? Jo, dobrý. Jenom jsem to dořekl. I got it. Scanning Spybot and accessing its internal drives. While I'm analysing this data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatised police force why you've broken into the station. Fine, whatever. Co si mě dalo do bloku. Jen proto, že jsem jejich donátor na takovej jebu. Také nemám 1000 followers, stačí mi pár lidí, které mě neopustí. Pár jedinců si mě dalo do bloku, jen proto, že jsem jejich donátor. Počkej, ty mi jako něco posíláš a oni tě dají do bloku? To trochu nechápu. To jsou v tom případě jako slušní idioti. Ježíš, že jsem to špatně přečetl. Jen proto, že nejsem jejich donátor na takové jebu. To si děláš prdel, jako že neposíláš dárky, tak tě zablokovali. Na Kiku mám 6 sledujících, se musí dosáhnout 75 podle Kiku jejich podmínek. Jo. Od 75 sledujících máš monetizaci. Jakože ti lidi můžou dávat suby a tak. Tam to máš zmonetizované od 75. Já si jdu vařit kafe. Je 11:30, ještě tak do 12 bychom to mohli potáhnout. A pak asi budu muset něco pojést. Asi si půjdu lehnout, no.
tak když některým stoupne ego do hlavy, ono je to i v reálu, kde si pomí. Nevím, já to vůbec nežeru. Vůbec nežeru nějaký stream. The spider-bot fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. This data's getting routed all over the city. So where do we go next? Pushing you the ground station's coordinates. Nazdar, Zemljane. Pej zdravíčko, hejtmane. Tak, kurva, kde to máme? Potřebujeme nějaké auto. Ono podle mě dělat něco za účelem zisku je cesta do pekel. Dá se i normálně streamovat i na TikTok, Live Studio a i bez druhé platformy, jo? Můžeš jenom na TikTok streamovat. To Live Studio. The GPS history of the spider-bot we recovered regularly pings these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. Good spot to do some secret shit. Or to discreetly dump a body into the Thames. Hope you can find me a way in, Bagley. I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. Scanning. Clear. Great, thanks. Tak. My days, you seeing this? It's like a secret cop bunker. Well, if Albion was stopping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. What I want to know is how they ended up at Tone. The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. A už to TikTok Studio trošku vylepšili, vole, si vzpomínám ze začátku, jak byly ty první bety. Ty píčo, to stalo úplně za hovno. This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved, and they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I?
Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. Jo, tam máš dvě možnosti, buď oni mají přímo v tom studiu takový overlay na hollow a tak, a nebo využiješ externí aplikace, něco jako Xfinity třeba, a tam si to taky jde nastavit. It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. Já už jsem byl teďka líný to tam spát od Xfinity. Já nevím, mě ten TikTok zase nějak na druhou stranu moc nezajímá, tak se mi do toho nechce investovat žádná energie. This will be my last entry, but I have to see what she's hiding. So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. Now you having a go? Albion are actually running with Clan Kelly? Like, for real? It seems like 0 Days Web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. Loads of people are disappearing every day. We need to end this for real. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. Brněnská štětka. Co to tam napsal, kurva? Stop recording. This Albion Clan Kelly business leaves a bad taste in my mouth. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to believe a former DedSec operative may still be alive, but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped 0 Days DedSec purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DedSec. This is kind of personal, team. But finding his trail might just shed some light on the Albion Clan Kelly connection. Shit. Good thing is, at least he's in London. Nobody's taking deportees. But EPC? That's bad news, fam. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. So, I've delved more into Caitlin Lau's investigation, and an enormous number of missing person cases center around the EPC. The inspector was definitely onto something. Let's find them then, yeah? Angel's in deep if Albion finds out he's DedSec. Jak to bylo, kurva? Ne. Ale čím se volal ten dron? No tady má neprojdu, kurva.
Tady má by se dalo projít. No prdele, já jsem nebyl dost blízko. Summons. I've already taken care of your entry. Get you in quick and quiet. Keep this on the down low, yeah? Last thing I need is me being ID'd here. No worries, I'll spoof. Or come meet me on the rooftop. The only place here that doesn't smell like piss. Got some info for you. Co tam zas motáš, Zemlian, kurva? The European Processing Center. It processes deportees by stacking them up in squalid conditions and forgetting about them. But hey, it's to protect London, right? What's going on here? This place is worse than a prison camp. Every day I see people come through here, torn from their homes and their families. But I'd rather stay and keep an eye on things. Maybe help out once in a while. Like now. Fucking sickening, innit? Government's fine treating people like this. And if you happen to disappear in here, no one would know. Yeah, well, people have been disappearing. Records say they have been processed, but it doesn't add up. No one ever properly leaves. And with the Kellys prowling around like fucking hyenas, I am not too optimistic about the people slipping through the cracks. Jsme v Chorvatsku na ostrově, který se jmenuje Krku. Jo, na Krku. Truth. Now, about your missing guy. The best place to start would be the EPC database. They keep a record of everyone that comes in. And be careful. To máš dobré, Makulko. Každé prázdniny jsi v Chorvatsku. Každé prázdniny vyloženě. Jsi tam vlastně víceméně jako doma. Jsi tam víceméně jako doma. There will be a database here that we can search for evidence on Angel Lopez. Ty píčo, tu je hned? Tak neželaně. Fuck me! Someone's down! 13. července mám svátek. Jo. Tak jak to jde? Ale jo, tak na pohodičku. Na pohodičku. Už jsi byl kakat nebo ještě ne? Ne. Ale jelikož jsem byl včera, tak možná dneska ani nepůjdu, nevím. Já žeru psílium. Jestli víte, co to je. Pravidelně si dávám psílium.
Počkej, tam je nějaký kokot. Idiot. Kurva, tam je jakási skříň, vole, nebo něco. Hej, ochranka. Co ty motyle, co teď streamuješ? Za hru. I'm going to have a look. Can't see them anywhere. They're not getting away that easy. Burn out. We have gunfire. Ukaž se ty. Go on, Bagley. Tell me you found something. I have. His file has been deleted from the main database, along with hundreds of others. Still very detailed. Even when committing crimes against humanity, the government doesn't skimp on paperwork. Here is a recording labelled Exit Interview. You know what we do with terrorists, Lopez? Tohle je, mám takový dojem, 21. hra, kterou testuju. To je docela výkon. Nothing to say. Well, this is not going to go well for you then, because I want information. The rest of your cell, where are they? I want names, places, everything you've got. You think I'm daft? I spill everything I know and what? You let me go? I'm not talking. I know how this ends. Oh, I don't think you do. I'm going to throw you to the wolves. The Kellys have an interesting way of disposing with problems. You think I'm scared of some fucking thugs? Of winding up floating in the dams? Fuck you. You're too pretty for that, mate. First, they'll peddle you. For dosh, right? Then, when you're used up, they're going to chop you up and send the pieces to the four corners. I can take whatever you've got. I almost feel sorry for you. Get him to the bloody clinic, then. Shit. They knew he was DedSec the whole time. This doesn't look good for Angel. The clinic keeps government service hours, which means it's closed. We'll have to find Angel the old-fashioned way and hack their CTOS hub. Deportation limbo, horrible living conditions, unexplained disappearances. It's almost as if the media are deliberately ignoring the situation here in favor of... Jo, no kde to je, kurva, to vůbec... Jo, je to tady, vole, ještě někde v tom? Well, look here, Beatrice Stokely, 89, recently took up kickboxing to fill up her days. Fascinating. If the EPC is a typical example of how humans treat each other, I'd say a benevolent AI overlord is a step up, wouldn't you? Bags, less talking, yeah? Jde dost vysoko na to, abych to přeskočil. Personnel carry and are authorized to fire live ammunition. Do not
I've reconstructed an AR scene of Angel's examination. You can view it inside the clinic. Bloody brilliant. Počkej, do prdele. Tam jak se mám kurva dostat? Ujaj. Musím nějakou kameru. Někdy půjdu s mamkou v holičce stříhat konečky vlasů. Vlasy padají. Já půjdu teďka v týdnu. Já zítra zavolám svoji holičce a objednám se teďka v týdnu na stříhání na nějaký den. Takže už to mám delší tu na dovolenou, budu stříhaný. Půjdeme do kina v sobotu na zápisník alkoholičky s tou Rambou. Fuck, what was that? They injected him with something. We got a lot closer. Facial analysis matches for both. They're part of Mary Kelly's little pack. So, Inspector Lau was right after all. Clank Kelly and Albion are in bed together. What a shit orgy that would be. Dál si Watch Dogs 1? Jo. Watch Dogs 1 jsem hrál v době, kdy to vyšlo. They put a fucking chip in his neck. For what? Surveillance, tracking? A pak po letech, jak už vyšla dvojka, trojka, už mě ta jednička nebavila. Ty další díly mě baví. Ale ta jednička byla přelomová, no. Ve své době. Stay on him. He might have escaped. Get it before he triggers! Fuck! He's getting away! Get after him! Shit, they're catching up on him. Come on, Angel. You fuckers! Shit, he might make it. Vydříš zasraní, kdo ti zase nasral? Zemliané. Skvělá hra mě baví dodnes, má takovou temnější atmosféru. Ne, mě už to po těch letech nebavilo. She's gonna kill us. No, it's fine. As long as he's not damaged, there'll be no waste. Za rozvoz chtěli 600 za pizzu? Víš, co to tam máte za rozvoz? Ochu, my tu máme jednu pizzerku.
ze které žereme vždycky pizzu, protože ji mají úplně nejlepší ve městě. A za 2 pizzy platíme 300. Za 2 pizzy. I s dovozem. We need to find him, see what they did to him, and what that fucking microchip is all about. Seems like advanced technology for Mary Kelly and her band of thugs to be waving around. Could Mary be part of a scary dark web hacker group like, say, oh, I don't know, pick one, Zero Day? Interesting theory, Bagley, but hold your investigation algorithms for the moment, will you? Teď jsme měli... Angel needs us. The incinerator they mentioned is probably the southern incinerator. It's practically right round the corner. Nebo v týdnu jsme měli, dali jsme si 2. Jednu půl sýrová, půl salámová a druhá byla pekelná. Včera jsem si dávala v venkovní restauraci pány. Pány, nebylo to pene? Metr v průměru, tak to ty píci nemají metr v průměru. Ty mají v průměru možná půl metru. Ale i tak si myslím, že 2 píci za ty prachy je mnohem lepší kšeft než za 1 metrovou 600. Paniny, jo, tak to jo. Budu žrát ještě v úterý. Makulko, penny to není, penny je obchod. Že já vždycky jak jedu, tak sebou musím pozbírat všechny sloupky a lámky. A jak to, že už se Makulko nekupeš dvořa? Creepy as fuck, fam. Now, keep your chin up. We'll find him. There's a camera network that might have caught where they took him. Hold up. You hear that? Kadím, chtělo se mi kadit. Let's hurry and access that network, shall we? Tam je nějaký píčus. Ale co to bylo?
Dobrý, hodila jsem bobek. Wait, listen. Go fuck 'em. Someone's there. Píče, co to bylo? Granát? Oh, píčo, tak tohle jsem projebal. Já jsem měl dřív střílet. Tam má broku, ten má pistol. A nějaký hřebí komet. Teammate is en route to hospital, where they'll be for the foreseeable future. I was watching. They'll live. Let's hurry and access that network, shall we? Po 12. I've gone over the captured footage. I was able to follow Mr. Lopez down to the cellar, but then I ran out of cameras. Not a problem you often have in London. Něco asi zežeru. Cukru mám tak akorát. My oh my, deadbolt trumps technology. The door is sealed, but this rubbish chute might do. It either leads to the cellar or your grisly death. Or both, I suppose. Grant. Just Grant. Dobře mu najebala ten skalpel do krku, ty, jo. All right then. Come on out. I'm not gonna cut you. Come on. I heard you too. Well, get over here. Thanks for the distraction. Gave me the second I needed to take care of this filth. Jesus, you alright? He was about to carve you up like a Sunday roast. He was. I'm fine. I just need a second to catch my breath and find my files. Hold on. You're Caitlin Lau. Police Inspector Caitlin Lau, right? We found your video logs.
You went after bloody Mary all by yourself. Very impressive. It wasn't always on my own. Who the hell are... You're dead sick, aren't you? You tracked me to the slaughterhouse. I wish I could say we did. A friend of ours disappeared from the EPC. The trail led here. To this abomination. I was saying some dark shit, but this... Then I'm sorry. I don't think there's much hope for finding him alive. The Kellys have got a sick little operation going. A kind of human organ black market. I've been investigating them for months. And they got my fucking files. God, I feel like shit. You should rest. Tell you what, we can get you somewhere safe. Short term, no strings. In the meantime, I'll find Angel in your files. They sound important. Everything I've gathered on Mary Kelly. Almost enough to take her down. Grant. After all this, DedSec will be having a closer look at Mary fucking Kelly. Could use all the help we can get. All right, an operative is on their way to escort Inspector Lau. So, let's find Angel and Inspector Lau's files. I'll wait for your guy in here. And... thanks. For your help. There's no doubt about it. This whole operation is meant to harvest organs. Clan Kelly's chopping off the parts they want and burning the leftovers. Well, I'll go out on a limb and guess that none of these people volunteered to be donors. Fuck me. Look at these poor bastards. You can't tell one from the other. Bagley, any ideas? Take a picture and I can run key details past various databases. Jsem chtěl obnovit heslo na centrum a prý to má končit. This is evil. Just fucking evil. Centrum? We need to take Mary Kelly down. Hard. No já ani nevím, o čem mluvíš. O jakém centru. Unfortunately, I must confirm this is indeed Angel Lopez. Toho vůbec nevyužívám, takže netuším. Angel. He knew the risks. I did too, but never thought DedSec would get caught up in this. Mary Kelly is preying on London's most vulnerable. She's a fucking monster. Taking her out needs to be a DedSec priority. Now we need to find Caitlin Lau's case files on Mary Kelly and see if my conjecture may be correct. Could Mary Kelly be in zero day? Pořádně si poplav v moři. My ti budeme tiše závidět. Mezitím. Dávej na sebe pozor, užívej dovču. Well done, you got the files. The inspector will be impressed. Now get out of here before someone decides to turn you into minced meat. Chop chop. No kidding. What the hell is going on? DedSec? Caitlin Lau here. I wanted to thank you. I'd be nothing but an anatomy lesson by now. Or a pile of ashes. You'll be happy to know that Inspector Lau has been escorted to a nearby refuge and is getting her wounds treated. I'll be fine. Still a little flighty from whatever they gave me. And frankly, a little stunned that we've joined forces. Okay, so we're doing this. DedSec and police never saw that one coming. But we can't be picky. Not if we want to stop Mary Kelly from butchering more people. Exactly. You have an organization, I have information, and some backing from powerful people. Pool our resources, and we might just take her down. Mary Kelly's no petty criminal. Bagley, I can't just decide what to do with these files in the field. Let's get everyone together. I'll sync with Inspector Lau and prepare a briefing.
Tak, tady to savenu. A jdu něco poobědvat a pak si půjdu zdřímnout. Takže se mějte pěkně, děkuju, že jste tady byli a zase někdy čau čau.